Bon, donc غادي ندير une application على la première partie اللي شفناها على الميكانيزم réactionnel, la réaction de substitution nucléophile et la réaction d'élimination. وهذا c'est un exercice détermine sujet تاع le MPO تاع l'année 2019. نقرا l'énoncé تاع هذا l'exercice, soit le composé A. Donc on a une structure, un atome de carbone lié CH3 lié éthyle, chlore et hydrogène. La première question nommée A. Donc on va nommer la molécule A. Bon, la molécule A a une représentation de grammes. On a un CH3. On a un éthyle, mais d'abord bien développé l'éthyle, on dit CH2, CH3. Ok. On a, pour nommer la molécule, on a toujours les fonctions, il n'y a pas de fonction, un halogène, un atome de chlore. Qui va être une fonction la chaîne carbonique la plus longue. La chaîne carbonique la plus longue, il y a 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4. Numérotation de toujours le côté proche, ou le bout de chaîne proche, le substituant. Maintenant, la numérotation de l'atome de carbone 1, 2, 3, 4. Directement en position 2 chloro butane. Bien sûr, une configuration d'un carbone asymétrique en position 2, un atome de carbone asymétrique. C'est la configuration absolue de le carbone asymétrique, bien sûr, le nom de la molécule. Le début de le nom de la molécule, entre parenthèses. La configuration, malgré c'est pas demandé parce que le nom de la molécule, mais le nom la gramme ou le fichier ou la Newman ou un des carbones asymétriques, mais c'est fallait que ça dire les configurations absolues des carbones asymétriques. On a le carbone C2 en position, le carbone C2 lié à un atome de chlore, bien sûr le réaction IP, mais classé les substituants lié à CH3 lié à CH2 CH3 un éthyle ou lié à un CH3 ou lié à un hydrogène. Directement classement CIP, le chlore numéro 1, l'éthyle numéro 2, le méthyle numéro 3, l'hydrogène numéro 4. Ok. 17 6 6 هذا راه لي مع CH3 هذا لي مع des hydrogènes وهذا 1. ok. هنايا ديريكتومون ندير لا فورم تاعي l'hydrogène ما كاش عندي في هاد لا بوزيسيون عندي le chlore numéro 1. Sur la droite, on a le CH3 numéro 3. Sur la gauche, on a l'éthyle numéro 2. 4, mais je fais en arrière. On a la rotation 1, 2, 3. La rotation avec le sens inverse des aiguilles d'une montre, maintenant c'est une configuration de S. Le carbone en position 2, une configuration S. Golo 2. qui un seul carbone asymétrique, un seul atome de carbone asymétrique directement S. Je vais dire S, l'indice. Il y a l'indice, il y a plusieurs atomes de carbone, 2, 3, 4 carbones asymétriques, c'est l'indice. D'ailleurs, on a un seul carbone asymétrique, c'est pas la peine d'ajouter l'indice. 2 chloro butane. C'est le nom de la molécule. Revenons à la question 2. Le composé A est traité par la soude diluée NaOH en solution aqueuse. Le produit obtenu est sans activité optique. شوف الحاجة الأولى اللي خرجتها traité باش traité la soude NaOH diluée. شعطتني comme produit le produit sans activité optique. ما خصك تقرا bien l'énoncé parce que تغلط كيما نقولوا ما تفهمش l'énoncé يروح لك تروح لك une question. Donc, quel est le composé A est traité par la soude diluée NaOH en solution aqueuse. Le produit obtenu est sans activité optique. La question, donner le mécanisme de la réaction. Maintenant, le type de la réaction. Est-ce que l'élimination plus la substitution, SN1, E1, SN2, E2, ça dépend. Maintenant, les informations que je vais vous donner من هذا l'énoncé. الحاجة الأولى شا قال لي
عطاني ان اواش. كي نقولوا ان اواش معناتها نحكوا على دي او اتش موان كي راهم دايرين ديلوي. اوكي اون سوليسيون ديلوي تاع ان اواش. وعطاني برودوي sans activité optique. انا كرهت لو طابلو اللي درناه طالور. نبدا نحكي وكنحكي على SN1 E1 les sans activité optique. Est-ce qu'il y a une possibilité de SN1 est-ce qu'il y a une possibilité هنا شكل عندنا كربون سيميتريك وكان تصرى SN1 شي صرا وكان تصرى SN1 نفورمي ان ميلونج راسيميك. هنا كان عندي ان برودوي دو كونفيغوراسيون اس وكان صرات SN1 تصرى SN1 عندي ميلونج راسيميك. معناتها كي نقول ميلونج راسيميك اسكو عندي بوفوار روتاتوار اسكو عندي une activité optique. Non, عندي une perte تاع l'activité optique parce que le mélange racimique le alpha تاعه égale 0, donc pas d'activité optique, pas de pouvoir rotatoire. donc ما نحكوش على stéréochimie. معناتها كاينه هاد لا بوسيبيليتي. معناتها تنجم لا رياكسيون تكون SN1. اوكي اسكو تنجم تكون élimination. وي تنجم تكون élimination parce que l'élimination غادي تعطينا un mélange. شوف un mélange تاع E et Z. E et Z. و E et Z اسكو عندهم pouvoir rotatoire؟ non, ما عندهمش un pouvoir rotatoire, ما عندهمش un carbone asymétrique. اوكي معناتها لا كومبيتيسيون قد تكون ما بين SN1 E1. اسكو تكون ما بين SN2 E2. SN2 E2 سون ستيريو سبيسيفيك. معناتها الا رحت بالاس خصني نلقى الار. اوكي هنا رحت بالاس خصني نلقى الار والار عنده une activité optique. اوكي ولا رحت كيما نقولوا هنا اس فورميت ا او ولا زد هنا تاني كاينه بوسيبيليتي باش تكون او 2 باسكو الاو ولا زد تيت ما عندهاش اكتيفيتي اوبتيك. معناتها بقات لنا ما بين اس ان 1 والاو 1 والاو 2. اسكو سي اون رياكسيون اس ان 1 او 1 ولا الاو 2 او 2 تاني باسكو الاو ولا زد تيت ما عندهاش اكتيفيتي اوبتيك. دونك نزيد نشوف لي زانفورماسيون اللي مدهم لي. هنا قلت لكم قبيله في لي باز او اتش موان كونسونطري رانا في ال E1 OH موان ديلوي رانا في ال SN1. اوكي معناتها OH موان كونسونطري يا E1 يا E2 OH موان ديلوي راني في ال SN1. اوكي معناتها نجم نقول من هاد لي دوني il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile SN1. Donc la base a donné des informations à le type de réaction. Qui n'a qu'à OH- dilué, n'a qu'à la SN1. Ok? Qui n'a qu'à la élimination, c'est la base qu'on concentré. OH- concentré. Bon.